रत्नपीठे सुखकुलपठितं शृणुति श्यामलाङ्गीं नास्ति काङ्घ्रीं शरदशशिशकलधरां वल्लरां वादयन्तीं कल्लाराबद्धमालां नियमितविलसं चूलिकां रक्तवस्त्रं मातङ्गीं शङ्खपात्रा मधुरमधुबुधा चित्रप्रभा भाषिका जगज्जननी मातंगी आदि दिन इष्टदेवता रवि महाग्रह देवता लक्ष्मीनारायण जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जी चतुर्धामूर्ति देवता इष्टदेवी माँ जगज्जननी खंडुआरी जो मैंने आज आष्ट्र संवादर दैनिक राशिफल कार्यक्रमटी देखुंट शुणुंट से आज दिन सुख समृद्धि मानसिक पारिवारिक शांति उत्तम स्वास्थ्य और संपदर दिन हो यह ही जगन्नाथ पाखे कामना करी आरंभ करुचु आज आमर दैनिक राशिफल कार्यक्रम। जय जगन्नाथ। आज एप्रिल मास 20 तारिख 2025 मसीहा मेष 7 दिन बैशाख मास कृष्ण पक्ष सप्तमी रविवार सप्तमी तिथि रात्रि 7:10 पर्यंत रही अष्टमी तिथि भोग हे। आज राशि नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा धनु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सका 11:38 पर्यंत रही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भोग हे। चंद्र धनु राशि अहोरात्र 60 दंड अवस्थान करेंगे। सप्तमी तिथि जो ताल खाइबा मना खाइले देहरे रोग ये रही आज पंजिका वर्तमान जाणीनवा केमिति कटिब 12टी राशि व्यक्ति मानकर आज दिन। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि नवम चंद्र और घात बार जो मान सम्मान हानि मानसिक दुश्चिंता परिवार में मनमालिन एवं निजर प्रिय बंधु किंबा पुरातन बंधुक सह विवाद किंबा अपमान मिल पारे। मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त एवं अपमान अपदोष अपनिंदा मिल। उन्नतिमूलक कर्म प्रतिबंधक एवं धार्मिक कर्म विघ्न देखादेव। गुरुजन सह विवाद क्षमताशाली व्यक्ति सह शत्रुता एवं राजनैतिक व्यक्ति आक्रोशन शिकार हे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में मांदावस्था लगी कर्म विफलता और सहकर्मी उपहासर पात्र हे। जो मानकर दीजा और कृतिका मेष से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग गेरुआ संख्या 6 आराधना प्रभु हनुमान। वृष राशि। वृष राशि अष्टम चंद्र जो वाद विवाद स्वास्थ्य आर्थिक कारोबार उच्च स्थान आरोहण गैस इलेक्ट्रिक द्रव्य व्यवहार और जानवाहन आरोहण काल में सतर्कता अवलंबन करेंगे। धन क्षति मानसिक अस्थिरता परिवार में मनमालिन्य जानवाहन खर्चांत सौजन विवाद पड़ोशी सतिक्तता एवं चाली चलन व्यवहार कथबार्ता विवादीय हे। मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त रही शारीरिक पीड़ा भोगे। उचित कर्म विच्युत हो अनुचित कर्म आग्रह रखिए एवं बिना कारण बहुत व्यस्त रही। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय ठार व्यय 2 गुण अधिक हे। कर्म विफलता और कर्म प्रति राग्रह भाव प्रकाश पाइब। जो मानकर रोहिणी और मृगशिरा वृष से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग नील संख्या 2 आराधना माँ कमला। मिथुन राशि। मिथुन राशि सप्तम चंद्र सप्तमी तिथि रविवार और शुक्र नक्षत्र भोग होतिबारु आमद प्रमोद मौज मजलिस अधिक आग्रह रहिबो। मानसिक पारिवारिक शांति एवं दाम्पत्य जीवन में मधुरता आसब। परिचित महिला साहाय्य सहयोग धन मिल। पुत्र कन्या भातृ भगिनी वैवाहिक कर्म आयोजन करेंगे किंबा परिवार सह कौन वैवाहिक कर्म जोग देवे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय अति उत्तम हे। कर्म आशाठार अधिक सफलता और महिला सहकर्मी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। जो मानकर पुनर्वसु मिथुन से उपकृत हे। शुभ रंग मेरून संख्या 4 आराधना माँ त्रिपुर सुंदरी। कर्कट राशि। षष्ठ चंद्र रविवार और सकाल 11:48 पर रवि क्षेत्र भोग हो
ରୋଗ ଋଣ ଦୁଃଖ ଶୋକ କ୍ଲେଶ ମାନସିକ ଅବସାଦରୁ ସାମୟିକ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରତା ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସମ୍ମୋହନର ଶକ୍ତି ରହିବ। ପରୋପକାର ସମାଜ ସେବା ଧାର୍ମିକ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଯଶ ସମ୍ମାନ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ କର୍ମସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା ଓ ଶ୍ଳେଷା କର୍କଟ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସଂଖ୍ୟା 1, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ଶିବ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିବାଦ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଅପମାନ ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱଜନ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ଇତର ଜଣଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଧୀଶକ୍ତି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ଲୋପ ପାଇବ। ମନ ଅସ୍ଥିର ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଚାଲି ଚଳନ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିବାଦୀୟ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଘା ସିଂହ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ରବିବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱଜନ ପରିଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସହକର୍ମୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ, କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ହୃତ ଧନ ଫେରି ପାଇବେ। ଯଶ ସମ୍ମାନ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କୌଣସି ସଭା କିମ୍ବା ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହସ୍ତା କନ୍ୟା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ସଂଖ୍ୟା 8, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତୁଳା ରାଶି। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁର୍ଭାବନା ଏବଂ ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ବିରୋଧର ଶିକାର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରା ତୁଳା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ସଂଖ୍ୟା 2, ଆରାଧନା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ବିଛା ରାଶି। କୃଷ୍ଣପକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଧନ କ୍ଷତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ହଜିଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଧନ ଫେରାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ମନ ଅସ୍ଥିର ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ମନ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଚ୍ଛା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ମା ଚଣ୍ଡୀ। ଧନୁ ରାଶି। ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ରବିବାର ଏବଂ ସକାଳ 11:48 ବେଳେ ରବିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ସୌଜନ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ସୁଖାଦ୍ୟ ସୁଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାତୃ ଭଗ୍ନୀଙ୍କର ବୈବାହିକ କର୍ମରେ ଆୟୋଜନ କରିବେ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହ କୌଣସି ବୈବାହିକ କର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ରହିବ। କର୍ମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳା ଓ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଧନୁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ସଂଖ୍ୟା 5, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମକର ରାଶି। କୃଷ୍ଣପକ୍ଷର ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଅପବ୍ୟୟ ଅପବାଦ ଅପଦୋଷରୁ ସାମୟିକ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।
खर्च प्रति अनाग्रह संचय प्रति मन आग्रह प्रकाश पाइब एवं आयर किसी अंश संचय विनियोग करेंगे। नूतन कर्मारंभ विद्यारंभ व्यवसाय आरंभ और विदेश यात्रार सुयोग जुटिब। धनर सत् विनियोग करेंगे और उन्नतिमूलक कर्म धनर विनियोग करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन आय अत्युत्तम हो। कर्म असाठार अधिक सफलता और समस्त अटकी कम को सफलतार सह संपादन करेंगे। जो मानकर श्रवणाम कर से उपकृत हेबे। शुभ रंग बैगणी संख्या 3 आराधना जगज्जननी माँ दुर्गा। कुंभ राशि घात चंद्र जो अपव्यय अपवाद अपदश लगी रही अपदश पाइबे। अଯଥା खर्च बद खर्च परिवार खर्च भार वृद्धि पाइब एवं खर्च भार अतिष्ठ हो ऋण करने को पड़े। धन क्षति मानसिक अस्थिरता परिवार मनमालिन एवं मूल्यवान पदार्थ नष्ट कि हजि जापे। अन्य धन को नहीं विवाद एवं मालिमक नहारे पड़ पारती। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में क्षति देखा एवं आर्थिक स्थिति बिगड़ी जीव। कर्म विफलता और कर्म प्रति विपदर संभावना आसपे। जो मानकर धनिष्ठा कुंभ से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग इंद्रनील संख्या 11 आराधना माँ काली। शेष राशि मीन राशि। मीन राशि दशम चंद्र रविवार एवं सका 11:48 पर रविंर क्षेत्र भोग मन में उन्नत चिंताधारा उच्चाभिलाष प्रकाश पाइब एवं उन्नतिमूलक कर्म ध्यान अधिक रहिब। गुरुजन कृपा क्षमताशाली व्यक्ति सहायता और महत व्यक्ति सान्निध्य लाभ करेंगे। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति आत्मविश्वास एवं मनोबल सुदृढ़ हो। भाग्य अपेक्षा कर्म अधिक गुरुत्व एवं विश्वास रहिब समस्त कर्म आशा ठार अधिक सफलता मिल। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय जहाँ हेले मन में आत्मसंतोष आत्मतृप्ति रहिब। जो मानकर पूर्व भाद्र और रेवती मीन पूर्व भाद्र उत्तर भाद्र मीन से उपकृत हेबे। शुभ रंग हलदिया संख्या 7 आराधना माँ धूमावती। ये रही 12 राशि आज राशिफल। समस्त राशि व्यक्ति माने दिनटी शुभ होगापाई उक्त मंत्रटी ऋष्यादि कर पाठ करूँ। ऋष्यादि है वंगश्री सूर्य महामंत्र अगत्यो भगवान ऋषि अनुष्टुप छंद अद्य दिवस दिवसाधिपति रवि महाग्रह देवता सुते रवि महाग्रह देवता मंत्र 178 संख्यक मंत्र जपे विनियोग। ये ऋष्यादि थे करेंगे। मंत्रटी है घृणी सूर्याय नमः। ये मंत्र को सकाल 108 और संध्या 108 पाठ करूँ। निश्चित भाव में दिन आपंकर मंगलमय एवं शुभमय हे। आज तो समय सरी जाइए आसंता काल देखा ठीक यही समय विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ।